हेलो एवरीवन। ओएसओयू अर्थात ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर अधीन एमए ओडिया करथुबा स्टूडेंट मानक पाई विशेषकर तृतीय सेमिस्टार रो असाइनमेंट एग्जाम एवं टर्म एंड एग्जाम आगक होगाक अच्छी तेणु यही स्टूडेंट मानक पाई भारी उपादेय हम ये भिडटी एथिरे मु एमए ओडी पेपर 9 जहाँकि संपादना ताहार ब्लॉक 1 रो अर्थात ब्लॉक 1 रो नामटी है संपादनार संज्ञा स्वरूप परिसर यही विषय मु किछि मुख्य विषय वस्तु बा कॉन्सेप्ट क्लियर तथ्य सहित किछि एमसीक्यू पैटर्न रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने को जाउछि। आशा करछि आपन वीडियोटी भल लागिवो। जदि पसंद आसे ताले सांगसाथी मान सहित शेयर करिया सह चैनल टू सब्सक्राइब करिवे, लाइक शेयर करने सहित सब्सक्राइब करिवे चैनल टू एवं आपणकर प्रश्न जहाँ आसुछि कमेंट बॉक्स रे मध्य पचारि परिवे कि मतामत दे परिवे। जेहेतु एमएओडी पेपर 9 रो नाम है संपादना एवं ब्लॉक 1 तार रही एमओडी 9 ब्लॉक 1 जे संपादनार संज्ञा स्वरूप परिसर। प्रथमे आम जाना ये संपादना कहले कौन ना संपादना अर्थात यह हूँ गोटे एमती कार्य जी कि किसी गोटे लेखा को बा किसी दृश्य श्राव्य चलचित्र बा गणमाध्यम विषय को जी कि जदि त्रुटि किसी थाए ताको संशोधन करी सज्जीकरण करिबा पुनर्वार्जित करी प्रकाश करिबा पाठक मानकर बा दर्शक मानक पाखरे पहुँचेबा शुद्ध रूप रे ताहाकू आमे बुझिबा संपादना। अर्थात कौन से लिखित हो कि दृश्य श्राव्य चलचित्र अथवा गणमाध्यम रो विषय जो सब वक्तव्य रखु थाए ताहाकू कौन करा जाए ना आवश्यक मुताबक प्रस्तुत करिबा अर्थात त्रुटि थिले संशोधन करिबा सज्जीकरण करिबा यही जो प्रक्रिया रहिला ये प्रक्रिया को आम कहवा संपादना। तेणु उत्तर संशोधन हो कि संक्षिप्तीकरण पुनः गठन तथा अन्यान्य बहुविध परिवर्तनकामी यही सब परिवर्तनकामी कर्मर अभिक्रिया होचे यही संपादना। तेणु संपादना प्रक्रिया माध्यम रे कौन करा जाए ना किसी पाठ को जोग करिबा कि बेले बेले किसी पाठ को बाद देवा शब्द और वाक्यर पुनर्मार्जन करिबा यही सब कार्यक्रम करा जाए यही संपादना रे। तेणु संपादनार अर्थ आमे बुझिबा किछि भूल थिले ताकू संशोधन करिबा किछि पाठ को जोग करिबा किछि को बाद देवा शब्द हो बा वाक्य हो ताकू टिके पुनर्मार्जन करी सुंदर भावे सरल सावलील भावे आमे लेखक पाठक एवं दर्शक मानक आगरे ताकू परिवेषण करिबा। तेणु यार मूल उद्देश्य होची कोन ना निर्दिष्ट रुचि संपन्न तत्व को तथ्य को सम सचेतनशील पाठक बा दर्शक निकट रे उपयुक्त भाव में परिवेषण करिबा। तेणु से पाठ्यपुस्तक हो कि संवादपत्र हो कि पत्रिकाटीए हो कि संगीत हो सिनेमा हो टेलीविजन सीरियल ए सब क्षेत्र में देखो यही संपादनार बेसी गुरुत्वपूर्ण माने भूमिका रही। तेणु यही संपादना एक अर्थवाही शब्द कौन से एक सृष्टि को एक निर्धारित ढांचारे पकईवा कार्यटी संपादना बोली आम बुझा। तेणु संप्रति जेहेतु वैद्युतिक माध्यम व्यापक प्रयोग होची तेणु सर्वसाधारण यही संपादना भाषाटी सहित मध्य परिचित अछंती। तेणु पाठकों अभिरुचि सहित लेखक एवं प्रकाशकों दायित्वबोध को समताल नियंत्रित करवा से कार्यटी हूँ संपादना। पाठक मैंने किपर अभिरुचि रखुंट क्यों विषय पठन पर इच्छुक अच्छा ता सहित प्रकाशकों दायित्वबोध या मिसई समताल गति करवा से हूँ कार्यटी संपादना। तेणु भाषागत तथ्यगत शुद्धता सृष्टि होची यही संपादनार आउ गोटे प्रमुख उद्देश्य। तेणु परिवेशित विषयटी को त्रुटि शून्य तथा समय उपयोगी करवा यह हूँ संपादना। एथिरे बहुत साहाय्य करे। आउ संपादनार मध्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ प्रूफ रिडिंग। जितेबाला सबकि प्रस्तुत हो जाए पुणी थे तार स्पेलिंग ठीक अच्छी कि नहीं बनान कौटी अशुद्धि रही जाइए कि ताकू मत पुनः पठन कर आवश्यकता अच्छी एक स्वतंत्र चिन्ह द्वारा प्रकाश करी ताकू माने शेष पर्याय पठन करी ताकू प्रिंट पे पठा। तेणु यही जो पूर्वर टिके संपादना कार्य शेष पर जो प्रूफ रिडिंग आसो सी यार अंतर्गत
जे कि भारी जरूरी पत्रिकाटे बा पाठ्यपुस्तकटे संवादपत्रटे प्रकाशन पूर्व। तेणु प्रूफ रिडिंग हूँ एक गुरुत्वपूर्ण दिग संपादनार। विषयवस्तु आधार में उत्तम एवं आकर्षणीय शीर्षकटे स्थिर करवा। शीर्षक ना मजा आसबनी। तेणु यही शीर्षक स्थिर करवा संपादनार ही अंशविशेष। कौन सी सृष्टि सर्वसाधारण उद्देश्य समर्पित होगा पूर्वर यही सब जो परिमार्जन प्रक्रिया आवश्यक रहा ताको आम कहवा संपादना। तेणु विषयगत आवश्यकता को लक्ष्य करी पाठकीय रुचि और समयोपयोगिता को आधार करी विषयटी को पुनर्मार्जन करवा। विषयटी को पुनर्मार्जन करने को जो परामर्श देवा ताहा होची संपादनार परिसरभुक्त। आ सर्वोपरि केउ कथा को किभली ढंग कहवा केउठी केते काल मध्य परिवेशन कले ताहा टिके पाठकीय आदृति लाभ करिवो यही सब जहाँ विषयर मूल कथा है यही संपादना। तेणु लेखक द्वारा प्रदत्त तथ्य केते ठीक तार मूल सूत्र इत्यादि को माने व्यवहार करा जायछि कि नहीं अनुध्यान करा जायछि कि नहीं यही सब जहाँ लक्ष्य करवा मध्य संपादना कार्य अंतर्भुक्त। श्रृंखला रक्षा करने निमंते यही संपादना आवश्यक होता है। तेणु मोटामोटी भाव कहले संपादना काल रे किछि अनावश्यक वर्णना बा तथ्य को बाद मध्य दि जापे किछि नुआ पाठ को मध्य जोग करा जापे एवं स्थल विशेष रे प्रदत्त मूल लेखा को पुनर्मार्जित मध्य करा जापे। तेणु ये हूँ संपादना। तेबे ये प्रश्न आसब ताले संपादना केते प्रकार ना ये संपादना हूँ दुई प्रकार यथा ये कहला कौन ना संपादना वर्ग रे आमे लिखिथिबा समय रे संपादन कार्यटी तत्कालीन समांतरल भाव में आम करिथाउ। तार अर्थ एपटे कौन ना संपादना आम जो त्रुटि विच्युति जहाँ परिलक्षित है ताकू तत्कालीन आम सुधारी नौ से समांतरल भाव चली रही है। दुई है जे संपादना कार्य कौन संपूर्ण लिखित कृति को नहीं करा जाय थाए। संपूर्ण लिखित हो जाइछि धरा जाऊ सारला दास को महाभारत कि भागवत कि अन्य जेकोसी लेखा ताकू ये तो लेखा गुड़िक आमर विशिष्ट बरेण्य कवि कवयित्री एमानकर लेखा को तो आम संपादना करवाटा ठीक हेनी किंतु यही आधुनिक साहित्य चिंता करवा किसी गोटे लेखा हो कि संवादपत्र लेखा हो ये सब जगह कौन हुए ना लेखा सर जाइए कि आउे आम पुनः संपादना करी जदि किसी त्रुटि विच्युति से देखुचे जहाँकि समय उपयोगी हो पारुनी से परिवर्तन आवश्यकता रही कि किसी जोग कर तेणु जोग कर किसी बाद दे पार से सब कर आम तार अर्थ सहित आम व्याख्या करी कि गोटे पुस्तक पुनः प्रकाश कले ताकू लोक मुखरे आम लोक आगे परिवेशन कले से हम गोटे संपादना। तेणु संपादना मोटामोटी दुई भाग गोटे है संपादना वर्ग में आम लिखिथिबा समय रे संपादन कार्यटी तत्कालीन समांतराल भाव करिथाउ ये है गोटे प्रकार संपादना। आ गोटे हूँ संपादना कार्य कौन सी लिखित संपूर्ण रूपे लिखित कृति को नहीं करा जाय पारे। तेणु संपादना निमंते कलात्मकता जी आवश्यक दक्षता और कौशल दरकार। तेणु विभिन्न लेखकों द्वारा रचित लेखा गुड़िक सुसमन्वय आनिबा एवं प्रसंग कैन्द्रिकता तार बजाय रखा ये हूँ संपादनार मुख्य कार्य। तेणु लेखा मध्यम जदि किसी संख्या सारणी बा संख्या सम्बलित किसी तथ्य थाए से सबू त्रुटि शून्य निरीक्षण और संपादना निरीक्षण करवा हूँ संपादन एक मुख्य अंश। ताहले एथर आउ गोटे विषय आसला जे संपादनार मौलिक कर्म गुड़िक ताले कौन कौन प्रथम बुझिले संपादना कले कौन संपादना केते प्रकार एवं बुझा संपादना जदि आम करवा ताले कौन कौन करवा तार मौलिक कर्म गुड़िक कौन अर्थात कि स्टेप द्वारा आम संपादन करवा तार मौलिक कर्म गुड़िक कौन कौन ना जेकोसी संवादपत्र हो बा पत्रिका हो बा स्वतंत्र संख्या कि पाठ्यपुस्तक ये सब प्रकाश करने गले कौन हम ना आमको संपादना निश्चित रूपे करने पड़ो। आया पछरे गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य थाए आउ जो उद्देश्य थाए से उद्धार जमी से उद्देश्य जमी आमर माने सफल हम। तेणु तार आधार रे संपादना कर्मटी को आम करने पड़ो। तेणु संपादना करने किसी मौलिक कर्म तार रही से कर्म बा कौशल गुड़ी अवलंबन करने पड़ो जमीक गोटे है भाषा ज्ञान आ गोटे परिच्छन्नता शैली योग्यता समय विषय ज्ञान पुनर्पठन जोगाजोग सांगठनिक दक्षता प्रकाशन संबंधी धारणा भ्रम संशोधन इत्यादि। तेणु यही सब हूँ गोटे संपादकों जोटा कि माने मौलिक कर्म
से संपादना यही माध्यम ही करती। तेणु ए गोटे गोटे पुंखानुपुंख बुझा। भाषा ज्ञान कौन ना संपादकर जो भाषा से संपादना करुँच से विषय ज्ञान थी दरकार, प्रवीणता थी दरकार। तेणु ये हूँ गोटे प्रकार मौलिक कर्म संपादनार जे संपादक जी से जो भाषा क्षेत्र में प्रवीणता थी दरकार, जो भाषा से संपादना करने को जाऊँच। द्वितीय है परिच्छन्नता। यहाँ कौन ना संपादक क्यों आभिमुख्य रखी संपादना कार्य प्रवृत्त अच्छा ताहा से निजे प्रथमे परिच्छन्न भाव में मन भर निजे रखिए, अर्थात उद्देश्य टी भल भाव बुझे जानवे परिच्छन्न रूपे बुझी से जो किसी क्लंजी किसी नथिबो कौन करने दरकार कौन करने से जाऊँच परिच्छन्न भाव पाखे मन जिनसा थी। सहित रहा शैली। शैली कौन ना संपादक पत्र पत्रिका ग्रंथर उद्देश्य को प्रतिफलित कला भली शैलीटे अनुसरण करा पड़ो, से शैली से संपादना करने को पड़ो। सहित रहा योग्यता। यहाँ कौन ना पांडुलिपि जो लुचि रही भूल त्रुटि को चिन्हट कर योग्यता थी पड़ो, पाखे से अभिज्ञता थी पड़ो। तेणु ये सबूर आवश्यकता संपादक भारी जरूरी। तेणु से ये भूल त्रुटि को संशोधन करी से मूल लेखाटी को पुनः प्रकाश करने को सक्षम हेबे। सहित समय। समय भारी मूल्यवान। संपादक सठिक भाव दायित्व निर्वाह निमंते समय को व्यय करने को प्रस्तुत रहा पड़ो। आ गोटे समय गोटे श्रृंखलित भाव में समय को सदुपयोग करी से संपादना को सठिक समय सारी पारे। सहित रहा विषय ज्ञान, अर्थात प्रकाशन योग्य समग्र रचना भल भाव में पाठ करी से सबको से कौन करेंगे ना भावधारा को मन भितर अवधारणा कर योग्यता निजे हासिल करा पड़ो। तेणु विषय ज्ञान जो विषय संपादना कर तार अवधारणा गुड़ी को से निजे बुझा दरकार, निजर मन भितर से भावधारा को सृष्टि कर योग्यता थी दरकार। सेमती आसला पुनर्पठन। जितेबाला संपादित हो गला ग्रंथटी स्थानित ग्रंथरे सब विषय वस्तु स्थानित होगा जाऊँगी ताले से रचना गुड़ी कौन करा पड़ो स्थानित करने पूर्व अर्थात मूल प्रिंटिंग पूर्वर से सब पुनः पुनः पठन आवश्यकता अच्छी। बारंबार पठन कले लेखा गुड़िक से भर जदि आउ कि त्रुटि थी से सब जगह सहजरे संशोधन हो पार। तेणु ये गोटे जरूरी कर्म संपादना भितर पुनर्पठनटा। ता सहित रहा जोगाजोग। ग्रंथटी मनोनीत करने को हेले संग्राहक मान कौन करा पड़ो ना संपादक मान जोगाजोग रक्षा करा पड़ो। खाली तो ग्रंथ प्रस्तुत करदे हेनी, तार किपरि संग्राहक मान पारे ताहा पहुँचो, किपरि बिक्री हम ताकू सबू पाठक बा दर्शक पाखे से सब पहुँचो, ये सब जोगाजोग रक्षा करने को पड़ो। तेणु ये गोटे मूल कर्म। ता सहित रही सांगठनिक दक्षता। सांगठनिक दक्षता संपादकों रहा भारी जरूरी, कारण ये दक्षता थिले ही लोक मैंने निर्धारित समय सीमा मध्य निर्दिष्ट रचना को प्रस्तुत करी प्रेरण कर सब सक्षम हो पारि थांती। ता सहित रहा प्रकाशन संबंधी धारणा। कौन ना खाली संपादना करने मुद्रा संपादक कौन करेंगे ना सब प्रस्तुत करदे आउ मुद्रा करवा प्रिंटिंग बाला पाक छाड़दे ये बाहर कर दियो, तेरे खाली ग्रंथटा पत्रिकाटा आशानुरूप भाव प्रकाश हो भाविया भूल। एमते कौन करा पड़ो ना संपादकों किसी आइडिया रहा पड़ो प्रकाशन संबंधी स्पष्ट धारणा गुड़िक विषय में, अर्थात किपरि प्रकाशन हो मार्जिन केमती छड़ा हो काली केते प्रकार अच्छी को प्रकार अक्षर केमती ये सब प्रिंटिंग टे आइडिया रहा पड़ो। तेणु प्रकाशन संबंधी धारणा प्रकाशन यही संपादकों रहा पड़ो। ता सहित रहा भ्रम संशोधन। ये भारी जरूरी। जदि मूल पांडुलिपिर संपादना सहित डीटीपी कलापर तार भ्रम आपन को तथापि परिलक्षित हुए ताहले तार पुनः संशोधन करा पड़ो। तेणु यही सब गुड़िक है आमर संपादनार गोटे गोटे मूल काम बा मौलिक कर्म, जहाँ माध्यम कि संपादक यही संपादना कार्यटी को तुले था। तेणु प्रथम पर्यायर आम आलोचना कले संपादना कले कौन, बर्तमान आम आलोचना कले जे संपादनार मूल काम गुड़िक मौलिक कर्म गुड़िक कौन। बर्तमान आलोचना करवा जदि संपादना आम करवा यही तो स्टेप्रे करवा यही मौलिक कर्म द्वारा आम करवा संपादना करवा ठीक अच्छे, ताले संपादना आवश्यक कौन कौन सामग्री दरकार बा कौन कौन उपकरण आमको दरकार हो ना संपादना मुख्य आमको बा जड़े संपादक को कौन करा पड़ो ना गोटे शब्दकोश पाखे रखा पड़ो। अर्थात संपादना काल में लेखक जो लेखा सब पठे से लेखा को
ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥିବା ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାର ଉତ୍ତର ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବେ। ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ଲେଖକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦକୋଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୋଷ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଅତି ଜରୁରୀ ମନେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦନା ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୋଷ ଭାରି ଜରୁରୀ। ସେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଏସବୁ ଯାକର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଏସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ସମ୍ପାଦକ ଏସବୁ ଯାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖକ ପଠାଇଥିବା ଲେଖାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଏସବୁ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ତତ୍କାଳିକ ତାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ତ ଯୁଗ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉ ବା ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉପାଦେୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ବା କ୍ରୋମ୍ ଏସବୁ ଯାକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦକ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଲେଖକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସହିତ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାର ମେଳ ଖାଉନି ତେବେ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଉପକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମାନଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ତାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଯେ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ ରଚନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ସର୍ବଜନଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ରଚନା କଲାବେଳେ ଆଉ ଲେଖକ ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ କିପରି ସର୍ବଜନଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଉପକରଣ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନକ ସଂକେତ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶକ, ସମ୍ପାଦକ, ମୁଦ୍ରାକାର ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଜରୁରୀ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ପାଦନର ମୌଳିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସମ୍ପାଦନର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆଉ ଏସବୁ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ କ'ଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଆଉ ଯାହାକି ହେବ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ର ଉପଯୋଗ କରି ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଯାହାର ଉପଯୋଗ କରି ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ କିଏ, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ। ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ ବା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିବେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ, ଯିଏକି ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ କାହାର ନା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର। ତେଣୁ ପତ୍ର ହେଉ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ହେଉ ବା ଖବରକାଗଜ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ସେ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ସମ୍ପାଦକ କିଏ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମ୍ପାଦକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଠିକତା, ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା
ତାର ରଚନା ଶୈଳୀ, ତାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲେଖା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳ ରଚନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଲେଖକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପାଦକ ଏପରି ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳତା ଭରି ଦେଇଥିବେ ଯାହାକି ଅତି ମନୋଲୋଭା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ରୁଚିକର ଲାଗିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ, ପତ୍ରିକା ଓ ଲେଖାର ଗଠନ ବିଧି ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଜକର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟ ହେଉ କି ବନାନ ହେଉ କି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶୈଳୀ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସହ ସମ୍ପାଦକ କିଏ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ମତାମତ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମତାମତ ଦେବା ସ୍ତମ୍ଭ ଏହିସବୁ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସହ ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦିକୁ ସେମାନେ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ମତାମତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଯୋଡ଼ାଇ ପେପରର, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ହେଉ କି ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ହେଉ କି ମତାମତ ବିଭାଗ ହେଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ସବୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ଇଏ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ ନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ରମବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଉଛେ ସେ ଠିକ୍ରେ କ୍ରମବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ନା ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏକି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଲେ ସେଇଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ରୂପରେଖ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିକି ତାର ସଂଯୋଜନା କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କପି ସମ୍ପାଦକ। ଇଏ କିଏ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ବା ଆକାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେ କାମ ହେଉଛି ଯାହାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପି ସମ୍ପାଦକ। ଏହି କପି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବେଶୀ ଲାଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଆକାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କପି ସମ୍ପାଦକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ନା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିଥିବା ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଲେଖାର ଯିଏ ସମ୍ପାଦନାର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଯିଏକି ଶେଷକୁ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଯିଏକି ପୁରା ଲେଖାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟି ବା ପତ୍ରିକାଟି ଆମର ପେପରଟି କାହିଁକି ବାହାରୁଛି, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସମୀକ୍ଷକ। କ'ଣ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁଟା ଆଉ ରହିଗଲା ଭୁଲରେ କଟେଇଲେ ନାହିଁ ବା କାଟିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇସବୁ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବା ଯୁବ ବର୍ଗର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବା ଜନସମାଜରେ ଏହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବା କିପରି କିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ସେ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତାହାର ସେମାନେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିକି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ ସମୀକ୍ଷକ। ଏଥର ଆସିବ ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତରଟି କ'ଣ ନା ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତରଟି ହେଲା କପି ଏଡ଼ିଟିଂ। ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ କ'ଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଚନାର ସର୍ବଜନଗ୍ରାହୀତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ମାନବ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ମାନେ ସର୍ବଜନଗ୍ରହୀତା ଲେଖାଟିଏ ବା ରଚନାଟିକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନା କରିହେବ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଆଉ ସମ୍ପାଦନାର
ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଦିଗ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂକୁ ହିଁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନାର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନାର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ଓ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପତ୍ରକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ପାଦକକୁ ବୁଝିବା? ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ସମ୍ପାଦକ ବା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ବୁଝିବା। କିଏ ଲେଖକ ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅଭିରୁଚିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। କିଏ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ପରିବେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ନା ଲେଖକଙ୍କର। ଯେ ସେ ଯେତେ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଗଲା, ତେବେ ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠକ, ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସମ୍ପାଦନା ପରେ କାହାର ସହମତିରେ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା ମୂଳ ଲେଖକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସହମତି ପରେ ମୂଳ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ ସମ୍ପାଦନା ପରେ ଲେଖାଟିର ମୁଦ୍ରଣ ନକଲଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଲେଖକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା କରାଯାଏ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଖବରକାଗଜ। କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗ୍ରନ୍ଥ। କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ସେ ହେଉଛି ଖବରକାଗଜ। ଲେଖାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟମାଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକାଶନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେଉଁ ପ୍ରକାଶନ ହିଁ ଲାଭ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନାନ ଯେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଗଲେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ୁଥିଲା। କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ପରିଭାଷା ଯାହା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରକାଶନୀ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥାଏ? ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା। ପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଗଣିତ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ବହୁବିଧ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ପତ୍ରିକା ହେଉ କି ପୁସ୍ତକ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ ଯାକର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ। କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମ ମାନର ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା, ପାଠ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର, ରଙ୍ଗ, ସଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଲେଖକ। ତେଣୁ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ଉତ୍ତମ ମାନର ଲେଖକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଷର, ରଙ୍ଗ ସବୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପାଦକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସବୁଠି ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ। ଆଜିକାଲି କେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ପାଦନା କଳା କୌଶଳ ରହୁଥିବାରୁ ସେସବୁକୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଠୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତାହା ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ପାଦନା କଳା କୌଶଳ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ ଉପବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସୁସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯିଏକି କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କେଉଁ ବିଷୟ ତାକୁ କ୍ରମ ବିଭାଜନ କରି କ୍ରମ ଉପବିଭାଜନ କରି ତାକୁ ସବୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନା ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଗଲା, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସେମିନାର, ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମରଣିକା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅବକାଶରେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେମିତିକି ଜନଗଣନା ଠାରୁ
जनगणना ठारू आरंभ कर विभिन्न परिसंख्यान आधारित कार्यक्रम को सठिक एवं उपादेय ढंग से परिवेषण करने निमंते स्वतंत्र संख्या मान प्रकाश पाई बास ठीक से विभिन्न सब स्वतंत्र संख्या प्रकाश पाए। संवादपत्र संपादनार परिसर खूब व्यापक हेले सुधा कहार अग्रलेख अन्यान्य बहुविध लेखकों ठारू आहुति होई स्थान पाई थाए। उत्तर है संपादकीय। तेणु संवादपत्र संपादना परिसर खूब व्यापक हेले सुधा संपादकीय अग्रलेख अन्यान्य बहुविध लेखकों ठारू आहूत होई से स्थान पाई। आस संपादनार प्रश्न होची संवादपत्र भाषा परिवेशन कौशल तहिरे प्रतिफलित दर्शन आदर्श को निज पिला निकट में गोटे गोटे नमूना भाव में ग्रहण करने को किए प्रेरणा दे था ना अभिभावक। यह परवर्ती प्रश्न क्या क्या मध्य संपादक संयोजनार सेतु रूपे कार्य करती ना लेखक एवं एपट रही पाठक बा दर्शक एम सहित संजोग सेतु हे किए ना संपादक। शीर्षक लेखक नाम विषयर क्रमविन्यास अनुसार अनुच्छेद ठीक अच्छी कि नहीं तार परीक्षण उपशीर्षकर मान प्रदान माध्यम पठन तृष्णा को अधिक उज्जीवित करिवार दायित्व एटा कहार एटा प्रमुख कार्य। आ उत्तर होची कॉपी एडिटिंग बा मुद्रण संपादनार यह होची प्रमुख कार्य। थरे लेखाटी मुद्रित रूप धारण कला परे कौन हेबा बा कौन आवश्यक होते तार उत्तर होची मुद्रित लेखा बा मुद्रित रूप धारण कला परे तार भ्रम संशोधन बा पाठ संशोधन बा जोटा कि आम प्रूफ रिडिंग बोली कहचे प्रथमे गोटे प्रिंट बाहर गोटे पुस्तक बा गोटे कॉपी बाहर ताकू पुनश्च भ्रम संशोधन करा बा पाठ संशोधन जोटा कि प्रूफ रिडिंग करा जदि ओके अच्छी सब तेबे फाइनाल तार प्रिंट हम। तेणु आउ गोटे प्रश्न है क्यों शब्दर प्रतिशब्द संपादना ना इंग्राजी आम जो कहूचे एडिटिंग यही शब्दटीर गोटे प्रतिशब्द होची आमर जोटा कि ओडिया रे संपादना। वर्णित विषय वस्तु जेते आकर्षक हेले सुद्धा से कौन नथिले ताहा पाठक को बांधि पारिब नहीं ना जदि से आम आकर्षणीय शीर्षक टीए दे नथिबा ताहले मते से पाठक को बांधि पारिब नहीं। छात्र गवेषक सांबादिक अन्यान्य बुद्धिजीवी तथा वृत्तिधरी माने निज निजर लेखक प्रस्तुति काल में कौन कौन सब व्यापक प्रयोग करथांती ना से सब किसी सहायक ग्रंथसूचीर नाम बा ग्रंथसूची तार देता सहित किसी पाद टीका डायग्राम एवं आवश्यक स्थल मत कि चित्र ये सब सब इत्यादि प्रदान करी सब निजर लेखाटी को प्रकाश करते। संपादना कालर एक प्रामाणिक ग्रंथ कौन ना गोटे उत्तर है संपादना कलार एक प्रामाणिक ग्रंथर नाम कौन ना संपादना कलार एक प्रामाणिक ग्रंथ हूँ जे एसोसिएटेड प्रेस स्टाइल बुक। से क्यों माने संपादना उपरे बहु कटुक्ति प्रकाश करथांती ना जो मैंने सब दुर्बल आउ अपरिपक्व लेखक से माने सब संपादना उपरे बहुत गुड़े माने सब कटुक्ति प्रकाश करेंगे जे मोर लेखा को एमती संपादक काटिदेले एमती करदे सेमती करदे कटुक्ति प्रकाश करेंगे। केउ मानक मतरे आदौ कौन परिवर्तन न करी लेखाटी को पूरा यथायथ प्रकाश करवा हूँ सबुठ श्रेष्ठ संपादना सी हूँ सब दुर्बल आउ अपरिपक्व लेखक मानकर एटा भावना किए भल संपादकों अपेक्षा रहे जद्वारा तांको सृष्टि अधिक परिमार्जित हो पाठक निकट में पहुँची पार। उत्तर हूँ भल लेखक जड़े से चाहिए कि मोर लेखाटी गोटे भल संपादक हाथ में पड़ू और से एटा मोर ठीक रे परिमार्जित कर आउ टिके रसमय करने को पाठक निकट में पहुँचे दिंतु। परवर्ती प्रश्न केउथिरे लिखित अनेक संबल आमर जातीय साहित्य को समृद्ध करछि। उत्तर है प्राचीन काल में लेखाई जो शिलालेख ताम्रपत्र तापरे तालपत्र और भूर्जपत्र ये सब जो लेखा अनेक साहित्य सब आमर जातीय संबल सब समृद्ध करछि। संपादना केवल संपादक द्वारा नुहे बरम क्या द्वारा संपन्न होता है ना यह लेखक और संपादक उभय द्वारा होता है कहीं उभयंकर समन्वय ही संपादना कार्यटी हम न जब लेखक जो चिंताधारा लिखिं भावधारा अच्छा से संपादकों सहित समन्वय न रही हुए तो सेटा कटिजार संभावना रही। क्यों संपादना एक दायित्व संपन्न कार्य ना बेसी दायित्व संपन्न कार्य है पाठ्यपुस्तक संपादना
कोमलमती छात्रछात्री मानक पे जेहेतु आम प्रस्तुत करुचे तेणु ताकर साइकोलोजी ताकर चिंताधारा रुचि अभिरुचि सब जाक लक्ष्य करके सब संपादना करा पड़ो। तेणु यहाँ भारी दायित्व संपन्न पाठ्यपुस्तक संपादन निमंते अभिज्ञ शिक्षक अध्यापक मानक से सब नियुक्ति करा आउ तथ्यगत त्रुटि को दूर करने तार जो निर्भुल मुद्रण पाठ्यपुस्तक किपरि छपाଯିव बा से हूँ लक्ष्य करके संपादना करा जाए। पुस्तक भितर थिबा तथ्य परिसंख्यान नाम ना संज्ञा कि शीर्षक ये सब जा प्रति तीक्ष्ण दृष्टि देवा पड़ो पाठ्यपुस्तक संपादकों एमती भाव में यह संपादन पाठ्यपुस्तक संपादन एक दायित्व संपन्न कार्य। संवादपत्र संपादना निमंते क्यों माने एकत्र कार्य करथांती ना संवादपत्र संपादना समय बहुत संपादक वार्ता संपादक एम सब कार्य करथांती। क्यों संपादना एक स्पर्शकातर दायित्व यही संवादपत्र संपादना एक स्पर्शकातर दायित्व क्या भितर सुसमन्वय रहा उचित ना प्रश्नकर्ता जी प्रश्न पचार उत्तरदाता ठीक सेपरी आउ क्या भितर लेखक एवं प्रकाशक बा आमर संपादक प्रकाशक एम सब समन्वय रहा पड़ो सुसंपर्क रहा पड़ो। साधारणतः कहार साक्षात्कार संक्षिप्त हैला बेले क्यों मान साक्षात्कार टी अधिक दीर्घ होता है ना साधारणतः क्रीड़ाविद मानक जब आम साक्षात्कार ना तेज से संक्षिप्त हम किंतु साहित्यिक हूँ कि समाजसेवी एम सहित जो आम साक्षात्कार ना यही जो क्रीड़ाविद मान तुलन में अधिक समय तक साक्षात्कार हम। प्राचीन भारतीय लिखन कला को अनुध्यान कले जना जाए जे क्यों शताब्दी भारत में लिखन कलार प्रचलन थिला उत्तर हूँ चतुर्थ शताब्दी कहीं ताम्रफलक बा ताम्रपत्र मध्य गोटे अनन्य लिखन उपकरण भाव में चतुर्थ शतक प्रचलन थिबार प्रमाण मिले जमतीक से आसते चीन परिव्राजक फाइहान ताक बरण कथा जना पड़े। तेणु यहाँ आमर बहुत प्राचीन भारतीय लिखन कला बोली आम जापारे। क्यों गात्र खोदे होता शिलालेख आज ओडिशा उपलब्ध ना विभिन्न प्रस्तर गात्र खोदे होता शिलालेख ओडिशा आज उपलब्ध। आम इतिहास साहित्य संस्कृति प्रतिफलित होइतिबारु यार पाठोद्धार करी शुद्ध मूल रूप आजिर भाषा उपस्थापन करने क्यों कलार अंतर्भुक्त व्यापार ना या कह पोथी संपादना जे आमर साहित्य संस्कृति इतिहास जहाँ सब रहा ताकू पाठोद्धार करके मूल शुद्ध रूपटा को प्रकाश करने आजिर भाषा उपस्थापन करने ये हूँ पोथी संपादना बोली कह। क्या अध्ययन करी विचार विश्लेषण पूर्वक शुद्ध पाठ निर्णय कौन व्यक्तिगत व्यापार नुहे ना एकाधिक पांडुलिपि बा प्रतिलिपि ये सब जाक विश्लेषण करी ताकू शुद्ध पाठ निर्णय करवा यहाँ गोटे व्यक्तिगत काम नुह यहाँ गोटे मिलित रूपे सब कार्य को पड़ो गोटे संपादक मंडली द्वारा। सेमती संपादकों पाठोद्धार दक्षता विचार विश्लेषण क्षमतार सुविनियोग द्वारा कौन सब संभव होता है ना एमती करने द्वारा आमर संस्कृतिर सांस्कृतिक संपदर सब सुरक्षा होता है। भारत में व्यवहृत एक लिखन सामग्री कौन भारत में व्यवहार करा गोटे लिखन सामग्री जमतीक पूर्वे से पोथी पोथी कौन ना तालपत्र सामग्री को से आम पोथी बोली कहते पोथी कहले आम साधारणतः लेखनी द्वारा खोदित तालपत्र को ही बुझी था। विदेश में आम पोथी गुड़िक अत्यधिक आदर सब कराए आउ काल प्रवाह चेरीगले अथवा कीटदृष्ट होगले पोक खाईदे पोथी को मध्य कौन कराए ना जल समाधि दि जाए आ पोथी लेखिपारुवा कि पढ़ी पारुवा व्यक्ति से समाज में बेस आदर सम्मान लाभ करते मुख्यतः ब्राह्मण लोक करण लोक ज्योतिष परिवार व्यक्ति मान सब पोथी लेखा पोथी पढ़ा यही सब कार्य सब संपृक्त रोते मठ मंदिर मानक दैनंदिन घटना आय व्ययर हिसाब ए सब पोथी आका लिपि होता एपरिक श्रीमंदिर मादला पांजी बोली गोटे अच्छी से जगन्नाथ भगवान दैनंदिन घटना आय व्यय से मंदिर ये सब जाक पोथी लिपिबद्ध होवार उदाहरण बहन करे। 19 शताब्दी राजा राजेंद्र लाल मित्र उद्यम ओडिशार संगृहित तालपत्र पोथी बंगार जो एशियाटिक सोसाइटी से संरक्षित हो रही महामहोपाध्याय पुरी तथा पुरी आखपाख अंचल बहु संख्यक पोथी संग्रह कर पाठोद्धार करमती पोथी लुहार लेखनी रे अक्षर संयोजना कले सुधा यार किसी विशेष क्षति हुए ना। पोथी लेखा सरिया पर से कौन कर हांडीर जो कला ताकू बुड़ी देगी अक्षरटा टी सुस्पष्ट दृश्य है भली टेक्निक व्यवहार करा तेणु ये हूँ गोटे भारत व्यवहृत
लिखन सामग्री पोथी। आ गोटे प्रश्न है संप्रति पोथी सब क्यों सीमित ना पोथी गुड़ी केवल आम संग्रहालय एक संरक्षित सामग्री रूप में देखिपे। प्राचीन काल में भारत उपखंड तालपत्र सुलभ्यता जो अन्य केते वर्ष धरी भारत साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान समूह सुखिला तालपत्र ही साहित्य रही प्राय 2000 वर्षर। केउठारे तालपत्र पोथी पुराण वेद संहिता जातक आदि लिखित होवार परंपरा अच्छी ना समग्र दक्षिण हो कि दक्षिण पूर्व भारत एकाधिक प्रतिलिपिर पाठोद्धार कर मूल पांडुलिपिटी को निर्णय करने को पड़ता है और तार प्रामाणिकता सिद्ध कर लोकलोचन को आने को पड़े। यही समग्र व्यापक प्रक्रिया को क्यों नाम अभिहित कराए ना ये पोथी संबंधी जेहेतु पोथी संपादना। क्यों पांडुलिपि समकालीन सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक शैक्षिक भित्तिभूमिर परिचय प्रदान करे उत्तर हूँ उपयुक्त भाव में संपादित होता पांडुलिपि। एक उत्कृष्ट सभ्यतार परिचय कौन अटे ना तार प्राचीन लिपिबद्ध साहित्य हूँ तार उत्कृष्ट सभ्यतार परिचयक। ओडिशार केउं केउं संग्रहालय विंश शतकर प्रथमार्धर पोथी संग्रह अभियान आरंभ करथिले ना प्राची समिति आ गोटे बारिपदा संग्रहालय भवानीपाटना संग्रहालय बलांगीर संग्रहालय ओडिशा राज्य संग्रहालय ये सब जाऊँ प्रमुख। कहार स उद्यम जोगु अनेक प्राचीन पांडुलिपिर उद्धार करा जाई आधुनिक कागज मुद्रित रूप प्रदान करा जाई पारथिला। उत्तर हेउची स्वर्गत आर्तवल्लभ महांती। परवर्ती प्रश्न तालपत्र किपरि अटे? उत्तर मोटा और मसृण अटे। परवर्ती प्रश्न महिला लेखक महिला विशेषांक लेखिका विशेषांक लेखक विशेषांक रथयात्रा विश्व शीत वर्षा इत्यादि जो विषय को आधार करी कौन सब प्रकाश हुए ना विषय संख्या मान सब विशेष संख्या मान सब प्रकाश पाए विशेष संख्या कह पुस्तकमेला अवसर में कौन पत्रिकार विशेष संख्या प्रकाशित होबार थिले काहा हाथ में ताकू समर्पित हेले तार सौकर्य आउे संपादित हो पार। उत्तर जी हूँ आयोजक हाथ में हो कि संपादक हाथ में से आम उन्मोचन करा पड़ो विशेष संख्या गुड़ी। तापर परवर्ती प्रश्न आजिकल पाठक गोष्ठी मुद्रित माध्यम अपेक्षा क्यों माध्यम को अध्ययन बेसी पसंद कर? उत्तर हूँ कंप्यूटर। क्यों संपादना निमंते सुजोग रही है जो तथ्य जोग करवा बाद देवा ढांचागत संपादना करवा आज अनेक सुजोग रही है से हूँ विकिपीडिया। क्योंठारे प्रथम पृष्ठ देखा मिले सभी को लिखा और संपादन सुजोग देता एक खोला ज्ञानकोश। उत्तर हूँ ओडिया विकिपीडिया प्रथम पृष्ठ यहाँ लेखा देखा पाइबा। ओडिया जो विकिपीडिया यहाँ केवे आरंभ होता एवं केते संख्या प्रसंग सब बर्तमान सुधा उपलब्ध अच्छी ना ये जो ओडियार विकिपीडिया जून 3 तारिख 2002 मसीह आरंभ होता आ बर्तमान सुधा प्राय 12,929 प्रसंग उपलब्ध। परवर्ती प्रश्न कहार भाषागत समता रक्षा एकांत जरूरी ना लेखा गुड़िकर कहा माध्यम उत्तम जोगाजोग रक्षा करने संपादकों भाषाजनित मान रक्षा करने दायित्व अनेक रही। उत्तर हूँ लेखक और पाठकों मध्य क्यों संपादना समग्र ग्रंथ बा पत्रिका को गौरव प्रदान करे ना भाषागत संपादना। आजिकल अनेक पत्र पत्रिका भाषा संपादना निमंते क्यों मानकर सब सहायता लोटा ना कुशली भाषा संपादकों अनेक पत्र पत्रिका बा स्वतंत्र संख्या विशेषांक आदि सब प्रकाश पाइबा पूर्वर समग्र ग्रंथटिर आवेदन रे समता और समन्वय स्थापन उद्देश्य कहार आवश्यकता रही ना जड़े भाषा संपादकों आवश्यकता रही। भाषा संपादना क्षेत्र में क्यों मानकर अवदान खूब बेसी ना भाषा विशेषज्ञ संपादक और समीक्षक मानकर भूमिका खूब बेसी। भाषा संपादना काल में क्यों चिन्हर अर्थपूर्ण व्यवहार उपर बेसी गुरुत्व दि जाए? उत्तर हूँ विराम चिन्ह जमीक वाक्य शुद्ध व परिपूर्ण अर्थ प्रकाश निमंते विराम चिन्हर व्यवहार करा जाए आ विराम चिन्ह सहित ग्राफ चार्ट आदि प्रयोग ये संपादन गोटे प्रमुख विषय हो रही। क्यों व्यक्ति द्वारा विषय वस्तुर संपादना करा उचित ना उत्तम और जोगाजोग दक्षता संपन्न विशिष्ट व्यक्ति द्वारा यहाँ करा उचित। अनेक ग्रंथ किए विशेषज्ञों द्वारा निज ग्रंथर अग्रलेख बा उपदघात लेखा को संजोग करते ना लेखक से माने सीधासख निजे कि बेले बेले किसी विशेषज्ञों द्वारा ग्रंथर जो अग्रलेख बा कह उपदघात यहाँ से संयोजना
କରିକି ଲେଖା କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲେଖାରେ ମାନସିକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ସେଟା ହେଉଛି ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନା। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଅଟେ? ନା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। କାହାର ଆବେଦନକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର। ପାଠକର ଭାବାବେଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରିବା, କାହାର କାମ କରିବା ସହଜ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲେଖକ ଆଉ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ। ତା ସହିତ ରହିଛି କାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଗରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ? ନା ବ୍ୟାକରଣ। ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ କାହାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ? ନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ କି ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମୁଖପତ୍ର ଏସବୁ ଯାକ। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ନା ତାକୁ ଡିଟିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଣେ କୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଡିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ତା'ର ନକଲ ବାହାର କରି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ନା ସଂଶୋଧନ। ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମ ଗତିଶୀଳତା ରକ୍ଷା ହୋଇଛି କି ନା ଦେଖିବା କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ? ସମ୍ପାଦନା କଳାର। ସମ୍ପାଦନା ଅଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଅନେକ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ପାଠକମାନଙ୍କ ରୁଚିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅନୁରୂପ ରଚନାବଳୀକୁ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଥିରୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳ। ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ଅତୀତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରାଚୀ ସମିତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଲେଖା ଅନୁକ୍ରମରେ ଗବେଷଣା ସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ପାଦକୀୟ। ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ପାଠକ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣ ହରାଇ ବସେ? ନା ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ସମ୍ପାଦନା। କାହାର ରୁଚିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ପାଠକୀୟ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଣତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଷା। ସମ୍ପାଦକ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିଲା ଭଳି ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଉଚିତ? ନା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସହ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମ୍ପାଦକ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନ ରହିଲେ ଭଲ? ପୁନରୁକ୍ତି, ପରିଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଭିନ୍ନତା। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରଚନା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ନା ପୁନର୍ଗଠନ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ନା ଲେଖକ ଆଉ ସଂଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ। ଲେଖକଙ୍କ କୃତିରେ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶବ୍ଦକୋଷ ସବୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଏକ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୋଷ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଦୀର୍ଘତା ହେତୁ ଏହାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।